Hey guys, wala to na to ang Jana. Kaya ni mo Jana eh. Ali. Ay sabi, ayo i-troll ba? Hello. Let's go. Ay sabi. Picture. What? Op. Op, hi. Tara mo bi. I-mic ka. Ay! Let's go, daughter. Ali bi. Asam ka? Ah, no good ah. One eternity later. Wala, dyan na lagi. Uy. Ibiyaan pa ko. Let's go. Oh, ala, diretso. Unsa ni? Unsa ni? One. Dayan. And two. Oh! Pag mic. Wala lagi ka mic. Wala. Asan ta? Up. Awat ako. Up. Saan na eh? Sige, diha na pud. Oh. Diretso lagi ka. Oh! Ay! Wala ni? Anime! Ayaw. Hello. Yeah, anime mo. Sa mga imam ko yolog. Oh, hindi may disappear. Wala ka mic. Hop. What? Ako na. Ah, I will show you. Huy! Oh, uy! Hello. Asa na? Wala tabo ko. Ay, paway sa. Oh, hello. Oh. Okay, let's go. Okay, me first. I'll show you with my Sharingan. Hi! Magic. Ah, Mangekyo Sharingan. Oh, bye-bye. Yoo. I will. Saan ni? Up. Wow. Wait. Lala, pita na huwag eh. Ano na siya? Real Rosa ba?